Mayong buntag sa atong tanan, ako ang General Manager diri sa Valencia City Water District. Ang akong pangalan, Maria Socorro Esther R. Paluga. Mapasalamaton kaayo ang Valencia City Water District sa among ginapahigayon nga bloodletting activity. Kini siya amon ing gibuhat duha sa isa ka tuig. And we have started doing this noble activity since 2017. So amon na siyang gipadayon until karon, and we have been saving lives diri sa ato ang community sa Valencia City. Save blood, save lives. Rotary! I am Arnie de la Calzada, past Assistant Governor of Rotary Club of Metro Valencia. We would like to thank our President, Rachel Aligata, for making this event very fruitful and inviting us to be with the group today. Morning in the province of Bukidnon. I am Joseph Marvin Dikelon, your provincial blood coordinator here in the province of Bukidnon. So karong adlaw nagkandak kitag bloodletting activity here sa atong sa Valencia City Water District. So magpasalamaton kami sa Water District kay kini ang kaning activity, privilege and honor kami kay kami ang ginatay up in the province of Bukidnon from the Provincial Health Office and the Bukidnon Provincial Medical Center to conduct ani nga activity. Maayong buntag sa tanan, ako si Dr. Gretchen Gail Abbas, gikan sa City Health Office, Medical Officer 4, in behalf sa atoang siyudad sa Valencia. Nagpahigayon mi karon og bloodletting activity. Akong giawhag ang tanan nga mag-donate ta og dugo labi na karon sa atong ongoing rise sa dengue cases nga mas labaw pang kinahanglan sa atoang mga fellow citizen diri sa Valencia. As the president of the Interact of National High School, I am happy kay dagan og mga people nga nag-donate og mga blood. And we are happy to encourage everyone to be with us in our next bloodletting next year, come February 2024. In behalf sa Me Oro Plus Corporation, we congratulate Valencia Water District for having this bloodletting project. Sa inyohang gibuhat, it is our duty and responsibility para sa ato ang community nga ma-share nato ang ato ang humanitarian nato ang responsibility. Ang Valencia City Water District, dako kayo ang among pasalamat sa ato ang mga major partners sa aning ato ang activity karon. Magsugod ko og pasalamat sa atong mga barangay health workers, City Health Office o atong Provincial Health Office. Of course, in partnership with Rotary Club of Metro Valencia. And ang ato yung pinaka-major partners, ang Geo Nobel Systems o ang Mi Oro from Cagayan de Oro City.